उन्होंने मोहम्मदी का बयान। अब्दुर्रज़ाक अपनी सनद अपने जाबिर बिन साले से रिवायत किया है कि मैंने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप के फदा हों, मुझ पर खबर दीजिए इससे पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ पैदा की। आपने फरमाया कि जाबिर अल्लाह ताला ने तमाम से पहले नबी का नूर अपने नूर से ना बाय मानी नूर लाही का मादा और नूर फैज से पैदा किया। फिर वो नूर कुदरत लाई और जहाँ अल्लाह ताला का मंजूर हुआ से हुआ करता था, और उस वक्त ना नूर और ना करम, ना बेसत, ना दोजक, ना फरिश्ते, ना आसमान, ना ज़मीन थी, ना सूरज था, ना चाँद था, ना जिन, ना इंसान थे। जब जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो उसके चार हिस्से किए। एक हिस्से से कलम पैदा किया, दूसरे हिस्से रूह, और तीसरे हिस्से हदीस है। और इस हदीस से साबित नूर अव्वल तकीक होता है और उस पर अव्वलियत हुक्म है, और इससे नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकुल है, हदीस से मुकुल है। साला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तला के नज़दीक हाफ़ते नबी हो चुका हूँ, आदल हदूद और अपने खमीर पे पड़ा हूँ, और पटने का तैयार हूँ, और अहमद है और है हाकिम और उसकी बेकी और हाकिम की सनत में किया है। और मकसूद इस तरह से हदीस मकूस है। अबू हुरैरा से एक और रवायत है, अबू हुरैरा से रवायत है, सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह आपकी नबूवत किस वक्त साबित हो चुकी है। आपने फरमाया कि जिस पर आदम का हनूर और रूह और जिसम दिमाग में थे और दिमाग में जान में ना आई थी। रवायत तिरमिज़ी में रवायत हसन का है। हाकिम ने सही रवायत आदम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बअस पे देखा। अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुमको पैदा ना करता, और इससे आपकी फजीलत अज़ार आदम आपकी फजीलत अज़ार आदम के सामने ज़ाहिर है। अमोन बिन खताब से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम से खता अतकाब हो गया तो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारी ताला से में अर्ज़ किया कि ए पगरदार, आपसे बड़ा वास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करता हूँ, मेरी मफ़रत कर दीजिए। सो अल्लाह ताला ने, ए आदम, अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, उनके हुनूर में उसको पैदा नहीं किया। अर्ज़ किया कि ए रब, मैंने इस तरह पहचाना जब मैंने अपने हाथ से पैदा किया, अपने सर दिया और रूह मेरी फूकी तो मैं सर उठाया तो मैं पाँव पर लिखा हुआ दिखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो मैंने मनूम कर लिया। आपने अपने नाम पाक के साथ ऐसे शख्स के नाम को मिलाता हुआ है कि आपके नज़दीक तमाम मखलूक से प्यारा है। और एक आदम, अगर तुम सच्चे हो तो वाकई मेरे नज़दीक मखलूक से ज़्यादा प्यारा है। जब तुम उनके वास्ते से मुझसे दरख्वास्त, मैं तुम्हारी मफ़रत, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुमको पैदा ना करता। रात बेकी दिलाई अब्दुर्रहमान ज़ैद से है। सब नबी आखिरी नबीन हैं, और सब तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तुम्हारी औलाद में सबसे नबियों में से आखिरी नबीन है। अपने जोजी की अपनी किताब से जिक्र किया कि आदम जब करपट करना चाहा तो उन्हें तरफ अर्ज किया, आदम की दुआ, ए रब, मैं बहुत क्या चीज़ असर हुआ, ये आदम, मेरा रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु बिन अब्दुल्ला पे दूर भेजो। अल्लाह ताला ने ऐसे किया। अस्करी भी हनीमा के अब मौजमान में पहुंचा तो लोग कैद पे थे। कुरैश ने कहा कि अबू तालिब, चलो पानी की दुआ मांगो। अबू तालिब चलो, उनके साथ एक लड़का है, उसका तसीम बदरी सूरत निकला है। ये लड़का हज़रत सल्लम थे, उस वक्त अबू तालिब की परवरिश में थे। अबू तालिब ने इनकी साहबजादे की पस खाने में लगाई और साहबजादे की उंगली इशारा किया। आसमान से कई बादल इंसान ना था और सब की तरफ बादल आना शुरू हुए और खूब पानी बरसा,
اور یہ واقعہ کذاب حبیب تاریخ حبیب پہ ہے. سن ماجہ میں صلاۃ و حاجت میں ابن عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھ کو آفت دے. آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہ تو متوی رکھو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر تو چاہ تو دعا کر دو. اس نے عرض کیا دعا کر دیجیے. آپ وسلم نے اس کو کیا وضو کر اچھی طرح وضو کر 2 رکعت پڑھ اور یہ دعا کر اے اللہ آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کی طرف متوجہ تو محمد کے نبی کی رحمت کے. اے محمد آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت اپنی نفس کی متوجہ ہوں اور پوری ہوں. اے اللہ آپ کی صفات میں حق میں قبول فرما. اس سے توسل صحیح ثابت ہے چونکہ آپ صرف کی دعا کرنا مقبول نہیں. اس سے ثابت ہے جس طرح توسل کسی کی دعا جائز ہے اسی طرح توسل ذات کا بھی جائز ہے اور حاصل توسل دعا ہے. اے اللہ فلاں بندہ نعمت اور نعمت سے محبت اور عقیدت رکھنا موجود حدیث نعمت اور ہم اس سے محبت اور تقاعد رکھتے ہیں. ہم پر نعمت فرما اور توسل ایمان اور تھوڑا تفریح ہے اور مان آپ سے کی نزدیک نعمت ہے اور ہم نے یہ عمل کیا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس سے ندا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر اور سائڈ میں دعوت ہے اور تشریح مقوس ہے. تبرانی نے کبھی میں اسمان بھی حنیف نے سب کا ذکر میں ایک شخص نے حضرت سلمان بن عفان کے پاس کسی کام کو جایا کرتا تھا اور اس کی طرف اتفاق فرماتے کرتے اور اسمان بن حنیف سے کہا کہ اگر وضو کر تو میں جا کر دعا ولی سکھاؤں تو یہ پڑھ. چوچے اردو جی کیا اظہر اسمان کے پاس پھٹ گیا اور انہوں نے بڑی تہذیب اور کام پورا کر دیا. اور بیکی میں 2 طریقے سے بیان کیا. تبرانی کبھی میں ہے اور پھر حاکم تصریح ہے اور ضعیف ہے اور اس سے توسل سے وفات ثابت ہوئی ہے اور توسل اور مسجد نبی میں جانے کا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف رکھتے تھے اور نداء غائب ہے اور دوسری سر پہ خصوصیات ہے اور اس لیے حفاظت کے لیے خصوص میں روکا جاتا ہے اور وہ دوسرا حضرت نداء حضرت عباس سے مل کر نہ کرے نداء حاجت کے سمجھ کے نہ کرے اور اس سے تفریح اس کا فعل کا مرتکب ہے اور اس سے بڑا اپنی اس کو سے میں حدیث شریف محفوظ سے رکھے. ایک اور روایت مقصود اگر سے روایت ہے کہ حضرت عمر جب لوگ قید میں ہوا تو ابن عباس نے اپنے مطلب کے واسطے سے دعا بارش کی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہم پہلے کر اتبال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل کیا کرتے تھے ہم اب بارش دیتے تھے. اب ہم دوبار میں اپنے پیغمبر کی جگہ توسل کرتے ہیں اور بارش کر دیجیے اور بارش ہوتی ہے. اور روایت اس بخاری نے اور اس تشریح سے غیر نبی کے توسل کو جائز نکالا اور حضرت عمر نے حضرت عباس کے توسل وفات ہے اور کیا بس کر